The same topic, Glenn, mga kapatid, ang sexuality sa tao gimugna aron mo sanay ning kalibutan. Sama ra usab kini sa ubang matang sa mga ninalang nga mi-survive sa kalibutan. Apan ang nakalahi og nakapahimo sa tao nga labaw sa uban nga linalang Georgia, mao ang abilidad nini sa reasoning nga nadala sa iyang pagkahimugso. Culture nga gidiktar sa katilingban nga iyang namatan og kabuot. Ug labaw sa tanan moralidad nga gimando sa iyang pagtuo sa usa ka labaw nga makagagahom. Sa unang bahin sa special report nga nag-uluhan og Let's Talk About Sex, gisusi ni King Perez kung giunsa paggamit sa uban ang sexuality gawa sa tumong og katuyuan niini nga pagsanay. Sugbo, gitawag nga cradle of Christianity of the Far East. Kadaghanan sa mga Sugboanon nagpabiling mga Kristiyanos. Gitudloan nga ang pakigilawas alang lang sa magtiayong babae ug lalaki. Apan silang Cactus nga 28 anyos ug Tulip nga 23 anyos, mga Katolikong dili minyo nga miliko sa mga pulong sa Biblia. Aron makabot ang lawas nung kalipay, kuwang alang sa gayman nga si Cactus o ginahan nga si Tulip nga makigilawa sa usa lang ka tawo. Maong makigroup sex sila. Paguman sa disco, someone invited me na umato dito for midnight snacks. Then it just happened na daghan day sila dito. And then wala, naki-join na lang po ko. More than 10. Tagay, nangahubog, moto, subot-sabot. Nakasinabos tong duha dito, moto, sugod itong sucking, licking, kissing, na sex. Moto, sugod ka na. Puli-puli, pulihan na mong duha ka laki. We're not simply looking at sex as something sensual or something physical, but it also is something spiritual, no? Nga it binds people together to become, in the words of the scriptures, one flesh, no? 14 anyos nagsugod si Cactus, samtang 15 anyos nakasinati sa group sex si Tulip. Makaila silang sexmates pinaagi sa social networking sites ug personal networking. Why standard silang Cactus ug Tulip kung kinsa ang ilang makahilawa sa usa ka grupo? Open for invites ang group sex ug pwede lang kining mapahibaw sa usa ka participant sa laing tao kung moapil kini. Mag-agad rasab sa sabot sa mga participants kung ipatuman ang pagsulod sa condoms. Mahimo sab silang moinom daan og alcoholic beverages sa di pa ang group sex. Ug matud pa ni Cactus kung kumpleto na ang grupo, wa na'y maka-back out. Kay dili raman mga nasa legal age ay nagkatunan na napaman sa mga minodidad. Dili lang gyud ganahan na may bawaan kay most likely kay tao may ingon na lang abnormal, manyakis. Wa gilimod nilang Cactus ug Tulip nga makasala sila sa mata sa gilang Ginoo. Depensa nila nga di nila mapugnan nga makigilawas sa usa ka grupo isip usa ka panghinahanglan ug lingaw-lingaw. Apan sama sa ubang tao, kahibalo silang mahigugma. Gani dunay duha ka tuig na nga lalaking uyab si Cactus nga nasayod siyang binuhatan. Samtang usa ka tuig nga anak ang resulta sa panaghigugma ay kaniadto ni Tulip, sayang uyab nga naka-group sex sab niya. So para nimo mapasaylo pa ka kung na ay tinuod nga laing kinabuhi ikaw man sa kamatayan. Pila ko di na. So asa ka pa doon? Impyerno siguro. Karon nga nasayod na kita sa kalibutan sa group sex, matawag ba kini nga susama sa mga binuhatan sa sex offenders nga milanog sa mga balita diri sa Sugbo? Aduna ba'y koneksyon ang pagbuhat og group sex ug pagbuhat og sex crimes?
Kini lang ang pipila sa mga pangutana nga matubag sa sumpay niining sugilanon ug mang adlaw sa padayong pagtuki sa sexualidad sa atong henerasyon. King Perez, News 5.